नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी जलसों की तारीख क्या है? पाकिस्तान में पहला बड़ा सियासी जलसा कब किया गया? अब तक कितने बड़े सियासी जलसे हो चुके हैं? किस शहर में जलसे सबसे ज़्यादा हुए हैं? और अब तक कब, कहाँ, कैसे और उनके मकासद क्या थे? और फिर वो जलसे जिन्होंने हुकूमतें गिराई, जिन्होंने हुकूमतें बनाई। बल्कि नाजरीन, एक चीज़ और कि क्या में पाकिस्तान भी एक बड़े सियासी जलसे का ही नतीजा था। जी हाँ, 23 मार्च 1940 को, यानी जिस जगह पे आज मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पर मंटू पार्क था। हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में यहाँ पर जो बड़ा एक सियासी इकट्ठ हुआ था, जलसा हुआ था, जिसमें करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। जी हाँ, वो भी एक बड़ा जलसा था। तो उसके बाद नाज़रीन, अगर सियासी जलसों की पाकिस्तान में तारीख पर नज़र डाली जाए तो उस हवाले से लाहौर शहर को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर, मोची दरवाज़े पर, नासिर बाग में और कई मकामात पे, ये सिर्फ एजाज़ लाहौर ही को हासिल है कि उसमें बड़े जलसे हुए हैं। और क़याम पाकिस्तान के बाद जो बड़ा जलसा था वो 1970 में, यानी 1970 के इंतखाबात के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही मीनार पाकिस्तान की जगह पर, यानी उस वक्त बल्कि मीनार पाकिस्तान ही था, क्योंकि मीनार पाकिस्तान 1960 में शुरू हुआ और अयूब दौर में 1966 में तैयार हो गया था, और 1970 में इसका पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला बड़ा जलसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। नाज़रीन, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को फांसी हो गई। उसके बाद पीपल पार्टी भी ततर-बतर हो गई। ज़ियाउल हक का दौर आ गया। जब बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान आई तो उन्होंने जो वो जलसा किया था, तो वो भी एक तारीखी जलसा था। जो उसका इस्तकबाल किया था एयरपोर्ट से नासिर बाग तक, बल्कि मीनार पाकिस्तान तक सर ही सर थे, लोग ही लोग थे। और उसी का नतीजा था उस जलसे का, उस इस्तकबाल का, कि बेनज़ीर 88 में वज़ीर आज़म बन गई थी। यानी वो एक तारीख साज जलसा था। इसी तरह वो जलसा नाजरीन, जो मोची दरवाज़े का जलसा, बल्कि मीनार पाकिस्तान पर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब, यानी कि 1970 के इंतखाबात के बाद इधर तुम इधर हम का उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया था। ये तो खैर एक सहाफ़ी मरहूम अब्बास अत्तर की एक अखबार, आज़ाद अखबार की लीड थी, इधर तुम इधर हम, जो उनसे मंसूब हो गई। लेकिन उन्होंने अपने मोची दरवाज़ा के जलसे में, मीनार पाकिस्तान के जलसे में ये कहा था कि अगर कोई मगरबी यानी मशरक़ी पाकिस्तान में, ढाका में गया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये अल्फाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे, ये भी एक जलसे के थे। और उसके थोड़े ही अरसे बाद, यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। तो नाज़रीन, खैर आते हैं जलसों की तरफ। तो बेनज़ीर ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से एक बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया था। ये 1999 में एक जलसा किया था। और इसी तरह नवाज शरीफ ने भी एक पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म बने तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया था। और फिर 10 साल बाद ARD के प्लेटफार्म से भी इसी मीनार पाकिस्तान की जगह पर जलसा किया गया। और नाजरीन, फिर जब जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सदर थे, यानी आमिर, जिन्होंने पाकिस्तान पर एक तवील अरसा तक, यानी 10 साल तक हुकूमत की, उन्होंने भी 2002 के सदारती रेफरेंडम से पहले मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया था। और उस जलसे को भी नाजरीन सरकारी मुलाजमीन से भर दिया गया था, उसके पंडाल को। तो इसी तरह नाजरीन 2006 में यहाँ पर MQM ने भी एक छोटा सा जलसा किया था। इसी तरह 2012 में 26 दिसंबर 2012 में तहरुल कादरी ने भी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में उसे भी जलसा करने का एजाज़ हासिल है। इसी तरह कई दफ़ा पाकिस्तान की तकरीबन बड़ी जो मजहबी जमातें हैं, उन्होंने भी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसे किए हैं।
اور پھر آتے ہیں 30 اکتوبر 2011 کا پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جلسہ، جس کے بعد اس جلسے کو دیکھ کر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لوگ حیران ہو گئے تھے اور انہوں نے تحریک انصاف کو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی مانا تھا۔ عمران خان کا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ بلا شبہ بہت بڑا جلسہ تھا، جس میں لاکھوں افراد کہا جاتا ہے کہ اس میں شریک ہوئے۔ اسی طرح پھر اس پر سب سے زیادہ جو بڑے جلسے ہیں مینار پاکستان گراؤنڈ میں، وہ کرنے کا اعزاز اور اسے بھرنے کا اعزاز بلا شبہ عمران خان کو ہے۔ انہوں نے 23 مارچ 2013 کو بھی ایک جلسہ کیا۔ اس وقت وہ حکومت کو یعنی کہ ایک سٹرگل کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے کہ کسی طرح میں اقتدار میں آؤں۔ اور پھر 28 ستمبر 2014 میں بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے جلسہ کیا۔ اسی طرح عام انتخابات یعنی 2018 سے پہلے بھی انہوں نے 28 اپریل 2018 کو ایک بڑا جلسہ کیا تھا۔ اسی طرح پھر انہوں نے ایک جلسہ کیا جب ان کی حکومت چلی گئی، یعنی 21 اپریل 2022 کو انہوں نے ایک جلسہ کیا اپنی حکومت کے جانے کے بعد، جس میں انہوں نے ایک تاریخ کا یعنی کہ حکومت کے خلاف مہم چلانے کا اور اپنے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے بدلہ لینے کا ایک اعلان کیا تھا۔ اور ناظرین، اب 21 اکتوبر 2023 میاں محمد نواز شریف جو 4 سال پہلے لندن گئے تھے علاج کی غرض سے، اور عمران خان کا پورا ٹینور وہ وہاں پر لندن میں رہے، اس کے بعد جب حکومت ختم ہو گئی تو اب بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور انتخابات بھی اگلے سال ہونے جا رہے ہیں، تو نواز شریف واپس آ رہے ہیں، ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر یہ تھے پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسے، اور ناظرین انہی جلسوں سے ہی کئی حکومتیں گری ہیں، کئی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، کئی بڑے اور پاکستان کے ہر بڑے سیاسی لیڈر نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کیا۔ ناظرین، اگر مینار پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں صرف 66,000 اگر چیئر لگائی جائے تو وہ آ سکتی ہے۔ یہ PHA کے اعداد و شمار کے مطابق، جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے جن کے زیر نگیں یہ مینار پاکستان ہے، 66,000 اس میں کرسی آ سکتی ہے۔ اگر لوگوں کو ویسے یہاں پہ جمع کیا جائے تو 1 لاکھ سے زائد، 90,000 سے 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ افراد اس گراؤنڈ میں آ سکتے ہیں۔ تو اس گراؤنڈ نے پاکستان کی تقدیر میں، پاکستان کی یعنی کہ اس میں سیاسی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، حکومت گرانے کے، حکومت میں لانے کے، اور سیاسی تحریکوں کے اور مذہبی جماعتوں نے یہاں بڑے جلسے کیے ہیں اور اب تک جاری ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔